Talagang tumayo agad ulit eh. Galing mo, baby. Ma-action ka. Wala kang kapitan dyan. Yun yung ginawa mo kanina. Oo. Dito ka muna tumayo. Kaya mo yan. Sige. Wow! 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 Tapos, abutin. Abutin niya. Mahusay, mahusay. Op! Walang, ano ba? Ano po ba direct? Abutin niya ba yun? Op! Bumagsak ulit. Laban pa rin. Sabi ni Direk, aabutin mo daw muna yon. Yan, abutin mo na yan. Touch mo, touch. Wow! Good job. Good job. Op, 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 op. Tapos, saan ka naman dun? Ay, hindi pa. Hindi po siya natutulog. Ginagawa lang niya, puro laro. Yan. Magagawa ba ulit? Wala na. Pagod ka na. Tignan mo yung mata mo, oh. Alexa, lights 100%. Op, 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 op. Op, yeah. Oh. Kapit ka na. Kapit. Obo. Oh. Pop. Ay. Nauntog. Okay lang yan. Kaya mo yan. Ano pa? May tigre. May kalaban ka dyan. Hala. Gi, kaya mo yan. Grabe yung mata mo, oh. Sa ilaw lang ba yan? Okay. Good job, baby. Good job! Ikaw na, action star. Good job. Drama naman, drama. Sino ba kasi may say-say yung tumayo-tayo ka dyan at kung ano-anong gawin mo? Tulog naman, tulog. Tulog. Okay, Alexa. Lights, Alexa. Bingi si Alexa. Alexa, lights off. Tulog na. Sleep na, sleep, sleep. Sleep, sleep. 4 minutes na.